चला बाटे मु गोटे बो गोटे नवमी कार्तिक मास भी चली रविवार भी ना पु कहला मु चल जीवा टे शिरुली महावीर कहले हाउ दर्शन करिया कहार मन न मुझे हाउ चल चल दर्शन करके आसिया शिरुली महावीर अभिमुखे आम यात्रा कर शिरुली महावीर सारिक आज कौन कुआडे जीवार अछि कि प्रोग्राम? हाँ शिरुली महावीर सारिक आम हम सुआंड श्री गोपबंधु दासंकर जन्मस्थान। गोपबंधु दास कौन टाइटल दिया है? उत्कलमणि गोपबंधु दास। उत्कलमणि गोपबंधु दास। अच्छा बो आज को रास्ता धरिछ? आम आज बणी बक्रेश्वर मंदिर जो बिसियापड़ा से आम बिजीपुर रास्ता धरलु। अच्छा सेपटे गल नै केनाल बंध ऊपर दे देकी जीवा पड़छि रास्ता एते भलो नै फिर भी जाउ छ। हां जेमति देखि परछन्ती रास्ता वर्तमान भलो नै इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बट जहां भी हो विल एंजॉय आवर जर्नी सो मम्मी लेट्स मूव चलो जीवा चलो प्रसाद आज नेले प्रसाद नेले प्रसाद खाइ प्रसाद केते कोन नेले मिल 100 टका लखा कोन कोन थिला खिचड़ी डालमा सागो खट्टा खीर भल लागथला चलियो किति नई बातो भांगी मोड़ी सा गलाणी किति घाटा किति तुठा सकाळु सकाळु आम बाहरी पड़लु शिरुली महावीर देखा। शिरुली महावीर जावाई बाटरे बहुत गुड़िए गाँ गंडा देकी गाँ भीतर देकी आमको जीवा पड़े। तुलसी चौटे मुंडिया मारे आउ थे मारे पोखरी पानी केते सुंदर गोड़ खसिबनी बुझ बाकी कि मु कहि परिबिनी नहीं गोड़ खसिबनी भरोसा भी नहीं। कौन ला 40 टका नड़िया 10 टका हरी कम बोनिया पड़ा ले आओ नड़िया केते ले महावीर ये अच्छा लांज जाकि बाहर कांदगदा गोटे जगह अच्छी पाखापाखि मुझे भल जानी कि दुकान में पचारि बुझा कथा गोटे कांदगदा बोली गोटे जगह अच्छी आग कौटी बरुणई पाखे लगुला गोटे हलुआ से हल करूला से बाधा हबार कांदगदा कौ जगह से लांज बाहर हनुमान प्रतिमूर्ति अच्छी ठाकुर मूर्ति मंदिर सब खाइबू तो ना दौनु दे गोटे भाई दे दे भाई 10 टका दे अच्छी अच्छी देख थी ना चेंज मो पे अच्छी लियो भाई ना वो आज कौन कौन खाइलु कहलु खेचड़ी डालमा शाग खट्टा मंदिर महावीर पाखे शिरुली महावीर मंदिर खीरी मागुलु कम दिन थर तो दौना अरे मुझे जाणी गोटे मजा हम से आउ दी जन झील बसते से हसते मुझे दौना तो जाणी से गोटे मजा बोली सब हसी मुझे आउ थे आई ये ठिया भिड करी जगह इे मुझे देखिए जुआर देख खाली पोखरी सब बलबल एरिया मैंने सप्तशतिया एरिया गोटे बिल बिना पानी वाला अच्छी कहूँ सब पानी भर्ती होती सब कौन भाई वर्षा ना कौ नदीर पानी गोटे माड़ुची पटे वर्षा दिन बिल गुड़ा सब दलदला खाली कहीं गछरा पद्म नुह चाष हो बिल गुड़ा बा अरे पद्म चाष हो ना सर मन को फुटी बिल मान फुटे ताले लोक धान कहीं लगौना ना 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 पानी सही बोले धान है ना कहीं चाष होती कहीं कौन हम तू गैस कर तो केते कहीं कईटा गोटे तोड़देलु खोलू तार ये पाखड़ा
ଧଳା ଫୁଲରା ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଗେ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଇଛି। ବୋଉ କିଛି କହ। ମା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ ଘର ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ ଠିଆ ହେଇଛ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କି ମାନେ ପହଡ଼ ଇଏ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଧୂପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଟା ବସିଲୁ, ଭାଇନା ଆସିକି ଆଳତି ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଆଖିରେ କର୍ପୂର ଲଗେଇଦେଲେ। ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗ ଥିଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆସିବୁ ଆଉ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାବୀର। ଆଉ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ତ? ହଁ ଖୁସି, ନିହାତି ଖୁସି। ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ନେଇକି ସବୁଆଡେ ମତେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଟିକେ ବୁଲି ଦଉଛି। ପବିତ୍ର ମାସ ଟିକେ ବୁଲିବା କଥା ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ବୋଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଅଁଳା ନବମୀ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ। ସେଇ ଦିନରୁ ପୁଅ କହିଲା ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଘରେ ଥିଲୁ, ରବିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ମନ କାହାର ନ ହୁଏ ଟିକେ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ସାରିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅଛି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସୁଆଣ୍ଡ, ସେଇଠିକି ନିକଟ ତ ସେଇଟା ପାଖରେ, ତେଣୁକରି ଦେଖିକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଦେଖି ଆଜି ତ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର, ଦେଖିକି ସେଇଠୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ସେଇଟା ଯିବୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବୁ, ସେପଟା ଦେଖିବୁ, ଆସିବୁ ଘରକୁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦର୍ପଣଟା ଧରନୁ ଧରେ।